Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Okay, so this is a applied calculus class. We are going to discuss on topic 1.5, the exercise 1.5. Okay, so all materials, the answer, the exercise are already being uploaded in Kalam, so you can check in Kalam. So I'm going to go go through the questions one by one. If you have specific questions, you may interrupt me at any time lah, okay? Yang lain semua boleh dengar saya Boleh. Saya pula tak dengar korang ni. Cuba cakap seorang. Boleh, doktor. Boleh. Boleh, doktor. Okay, so please write down your name and your student ID in the chat box to be recorded as your attendance for today. Okay, so exercise 1.5. Question number 1. Sketch the point and find the rectangular coordinates of the point whose polar coordinates are given. Okay, so dalam soalan nombor 1 ni, dia bagi kita polar coordinate and then they ask us to change to rectangular. Okay, so polar coordinate is in terms of r theta. So maksudnya dia nak tukar kepada xy. So contoh saya tak pergi one by one ni, saya ambil contoh-contoh je. Okay, A 4 and pi over 3. So basically yang 4 ni adalah untuk r, pi over 3 ni adalah theta. So macam mana kita nak cari x dan y? So dia ada formula kan, which is r equals to x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. So untuk soalan nombor 1 ni, you guna formula ni, you masukkan nilai sahaja. Okay. Then you tekanlah calculator. Okay, make sure if you want to just ambil calculator. Okay, make sure kalau you tekan calculator untuk soalan polar coordinates ni, dia mestilah dalam radian sebab dia bagi pi kan. So pi is in radian. Okay. Saya dapatlah 2 dan 2 je kuasa 3. Okay, often sudah akan selalu tanya saya, boleh ke 2 punca kuasa 3 ni saya tulis dalam perpuluhan? Boleh So, ataupun you akan dapat 3.4641 lah. Okay, so you ada 2 punca kuasa 3 atau you boleh buat 2, 3.4641 pun boleh. Okay. Then it goes, the same goes with B and C. So the B, your R will be 2, your theta will be negative pi over 6. And C, your R will be negative 6 and your theta will be pi over 3. You masukkan formula R cos theta dan R sin theta saja. Okay. Okay, mari kita tengok soalan nombor 2 pula. In each part, a point is given in rectangular coordinates. Find 2 pairs of polar coordinates for the point of one pair satisfying r greater than 0. Maksud dia nak yang r dia positif. And then the theta is from 0 to 2 pi. While the second pair satisfying r greater than 0, still r positif. Tetapi theta dia adalah from negative 2 pi to 0. Okay. So you ada katalah macam ni. This one is the counterclockwise. The counterclockwise is the one with theta from 0 until 2 pi. Counterclockwise. The other one you ada pusing dari pada bawah ni. Pusing bawah ni what we call clockwise. Sebab dia ikut arah jam kan. Yang ini adalah yang you punya theta starting daripada negatif.
kosong ke negative 2 pi. So this is theta negative, this is theta positif. Okay, itu maksud dia yang dia nak tu. Okay, let's say A, negative 5, kosong. So dia bagi dalam rectangular. So this is different from number 1 lah, opposite from number 1. Now it gives you in a rectangular, it wants you to find in polar. So kalau bagi dalam rectangular, maksudnya negative 5 ni adalah X, kosong ni adalah Y. Okay, so kalau nak cari R dan theta pula macam mana? R is X squared plus Y squared, square root kan? And then theta is arctangent Y over X. So ini yang formula ini yang you kena guna dalam second question. Soalan nombor 2 So our R will be negative 5 squared plus 0 squared sama dengan 5. And then your theta will be, your Y is 0, your is negative 5, which is tangent kosong. Okay, and then you tekan calculator. Tangent kosong dalam calculator you akan dapat kosong. Okay, tetapi ini belum tentu you punya jawapan. Okay, make sure untuk theta kita kena selalu check. Check apa dia, check point dia berada kat mana. Sekarang point awak adalah negative 5, kosong, which is X is negative 5, Y is 0. So kat sini lah kan, negative 5. So kalau kat sini, theta dia bukanlah kosong tapi theta dia adalah pi plus 0. Yang ini adalah theta kosong tadi tu. Okay, so ni let's say we call theta real. Okay, yang ini biasa orang tak tulis theta lagi, orang tulis alpha. Okay, so the theta will be pi plus alpha, whereby your alpha is 0. So your theta will be pi. Okay, so your answer in terms of R theta will be 5 pi. Okay, this is the first one with theta 0 to 2 pi. Tapi kalau dia ambil angle negatif dia akan jadi negative pi. Kalau atas ni pi, bawah tu akan jadi negative pi. So the other one is 5 and negative pi. Ini dua jawapan awak. Okay, sebab dia nak ada dua jawapan kan. Jawapan pertama adalah angle dia positif, jawapan kedua adalah dengan angle dia negatif. Okay. Sama juga untuk 2B dan 2C So awak kena check balik. Contoh 2B tu. Kalau saya lukis, dia ada kosong, negatif 2. Maksudnya X dia kosong, Y dia negatif 2. Y negatif 2 kat mana? Bawah ni kan? Okay, so this one will be theta equals to 3 pi over 2. So inilah awak punya theta. Tapi kalau awak tekan calculator, awak akan tak dapat jawapan. Sebab kenapa? Sebab dia adalah Y over X kan, negatif 2 per kosong. Negatif 2 per kosong ni what we call undefined. So awak kena lukis untuk tahu di mana theta awak berada. So bila awak lukis, ini jawapan awak. Theta equals to 3 pi over 2. Okay. Kalau satu tu 3 pi over 2, kalau the positive one is 3 pi over 2, then the negative one is here lah, which is negative pi over 2. Okay, negative pi over 2. So dia ada dua. R, okay, R dia kena carilah, which is R equals to 0 squared plus negative 2 squared. That will be 2. So your answer is 2 negative pi over 2 and the other one is 2 3 pi over 2. Okay, sama juga untuk C. Lukis dahulu. So bila you lukis, you akan dapat negative X, negative Y, negative 8, negative 8. Okay, so sini adalah katalah negative 8, sini adalah negative 8. So this is somewhere your point. Okay, so bila you nak cari theta, yang inilah theta awak. So tekan calculator and then this one will be negative theta. Okay, so this one you try lah, dapatkan jawapan tu. Okay, kebiasaannya jawapan calculator dia akan bagi pada sukuan pertama in the first quadrant. Okay, let's say you dapat first quadrant tu dia bagi kat sini. Adalah ni alpha. Macam mana you nak dapat theta ni? Okay, so this one will be pi plus alpha kan?
Okay, sebab dia ada 180 darjah kat sini. 180 darjah tu adalah pi. Okay, so pi plus this one. Dapatlah the real theta tu. So you kena tahu macam mana nak baca theta tu. Sukuan ketiga biasa dia tambah. Sukuan kedua tu, the second quadrant is pi minus the alpha. Okay, in the first quadrant is the alpha itself. In the fourth quadrant, it is 2 pi minus alpha. Okay. Okay, number 3. Sketch the curve in polar coordinates. Okay, so when talk about sketching, biasa sudah ada masalah dengan Ross curve. Okay, sebab Ross curve ni dia petals dia tu dia ada specific angle untuk each petals. Dia bukan lukis sembarangan je, katalah ada 4. 4 tu mungkin kat sini. Okay, dia bukan berkumpul semua 4 kat sini. So bila you buat macam ni salah lah. Okay, so you kena tahu specific angle dia tu kat mana. Okay, and then kadang-kadang dia macam ni, depends on the cos or sine. Okay, so ini adalah cos, ini adalah sine. Okay, so you tak perlu nak hafal pun sebenarnya, dia ada cara dia. Okay, first kita tengok dulu, 3A is a circle. Kita tahulah circle pada paksi Y kerana dia adalah sine positif kan. So sine ni, when you talk about sine, okay, it will be on the basically on the y-axis, and then plus minus sign to plus minus y-axis lah. And then if the cos, it is associated with x-axis. Okay, contoh macam 3A tu, awak ada 6 sin. So sin kan, so kita tahu belatan tu adalah pada y-axis. Okay, y-axis mana satu? So sin tu adalah positif, so it will be on the positive y. Okay. And then B is a limacon. Sorry, B is a cardioid. And then C is the limacon. Okay, D is the Ross curve, and E is the circle on x-axis positive. Okay. Okay, let's see the 3D, the Ross curve. Okay, so you nak lukis Ross curve, dia ada tips dia lah actually. The first one, you let your R equals to the length. What is the length? The 9 yang kat depan ni adalah length of your Ross. Okay. This one is the N. The N will determine the number of petals. Okay. Now your N is even, so your number of petals will be 2N. So petals will be equals to 2N, which is 2 times 4. So you akan ada 8 petals. Sekarang kita kena lukis 8 petals, and each petals has its own angle. Okay. So first, let R equals to the length, let R equals to 9. So kita akan ada 9 sama dengan 9 sin 4 theta. So actually kita nak samakan dia sama dengan 1 sajalah tu basically. Okay, sebab 9 bagi 9 sama dengan 1. Then 4 theta will be equals to up sin 1. Then you tekan calculator lagi, make sure it is in radian. And then you akan dapat theta equals to pi over 2. Okay. Okay, this is the first. Now, this is only your first petal. Sekarang kita nak lukis 8 petal kan. So macam mana nak dapatkan 7 lagi yang lain? Okay, this is the, orang kata dia punya ni lah, tips. Okay, tadi N tadi tu menentukan even or odd, tadi menentukan petals kan. Sekarang even or odd tu juga dia akan menentukan jumlah, dia akan menentukan difference of the angle. Difference of the angle. Kalau even, you tambah pi. Okay, kalau odd, you tambah 2 pi. Okay. Apa yang tambah pi? Maksudnya setiap kat sini akan tambah pi sampai 8 kali.
Tambah lagi pi. Sampai 7 kali lah sebab nak dapat 8 petals kan. Saya tambah dulu Okay. So dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Sambung daripada atas. Okay, that one is for theta. So theta will be semua bahagikan dengan 4. So dapatlah pi per 8. Okay, so inilah kedudukan petals awak So yang pertama adalah pi per 8. Pi per 8 tu adalah kalau tak tahu dalam bentuk radian macam ni, you tukar dalam degree. So this one is 22.5 degree. Sini kosong kan? Sini 90 darjah. Separuh ni adalah 45. Sekarang dia separuh lagi daripada 45. Okay, so you lukis satu kat sini, which is the 22.5 degree or pi over 8. Okay, so dan seterusnya lah. Yang lain boleh try Okay, the second one is here, 67.5, which is 3 pi over 8. Okay, satu lagi kat sini. And then ni 45 darjah ni. Satu lagi kat bawah ni. And then you bagi step ni 45 darjah actually. You lukislah cantik sikit Dengan length dia sama Length dia mesti sama. Saya lukis ni ada yang kecil, ada yang besar pula. Okay, so bila you look, apa maksud, di mana angle tu berada? So ini dah 3 pi. So this is actually 5 pi per 8. So di sinilah dia 7 pi per 8. Di sini adalah 9 pi per 8. Ini adalah 11 pi per 8. 13 pi per 8 dan seterusnya 15 pi per 8. Okay. So ada pembahagian macam tu lah cantik. So you tak lukis orang kata sembarangan lah. Faham Ada soalan tak? Madam, Ya. saya ada satu soalan yang atas tu lah, yang 4 theta sama dengan sin -1 tu kan. Macam mana dapat pi per 2 tu? Tekan calculator, tekanlah arc sin 1. Kan dapat pi per 2. Sekejap, macam mana? 1.57 tu kan? Tu pi per 2 lah. Kalau awak guna calculator yang hitam tu, dia akan keluar 1.57 something kan? Yes. Itu pi per 2. Kalau guna calculator yang putih ni, dia akan terus keluar dalam bentuk pi per 2. Oh, okay. Okay. Awak jangan pakai yang 1.57 tu sebab nanti awak nak bagi dengan 4, dia jadi 0.39 something kan. So nanti awak 0.39 something ni berapa pula? Sebab dia mesti dalam bentuk degree atau radian. Faham Okay madam, thank you.
Okay, ada soalan lagi? Ada? Okay. That is 3, number 3. Now we move to number 4. Plot the points in polar coordinates. Okay, so plotting sajalah ni. Okay, bila you nak plot, make sure you tengok angle dahulu. Baru you tengok R. Sebab R tu kita plot je berapa panjang. R tu is the length kan, panjang dia, radius dia. Okay, tapi angle itu kena betul. Contoh, the A is pi over 4. So pi over 4 tu kat mana? Separuh lagi kan? Okay, let's say here is the pi over 4. So you just plot lah 3 tu mana-mana di antara dalam garis ni. Katalah sini awak nak tulis 3. Okay, so this is 3. So your point here will be 3 pi over 4. Okay, so make sure you look into the angle first. So 3 negative 5 pi over 6. Sekali lagi tengok angle dahulu. Okay, so kalau negatif tu maksudnya dia daripada clockwise punya direction kat bawah tu kan. Okay, so and this one will be 150 degrees somewhere here lah. Okay, negative 5 pi over 6. So you buat je titik kat situ. Menunjukkan this is 3 negative 5 pi over 6. And then this one negative 4, negative pi over 3. Okay, the R is negative, the angle also negative. So first, the negative angle first. So let's say kat sini lah tu negative pi over 3 somewhere there. Tapi kalau you buat point kat sini adalah yang R positif kan. This is R equals to 4. Now dia nak R equals to negative 4. So you must plot a point exactly opposite to this one. So this is negative 4, negative pi over 3. Kalau you ambil yang ini adalah 4, negative pi over 3. So bukan point yang ini tapi point atas ni. Faham beza dia? And then D is 60. Ni paling senang lah ni 60 ni. The angle is 0, sinilah kan. So theta equals to 0. So let's say here 60. Faham Find the rectangular coordinates of the point whose polar coordinates are in question 4. Okay, ni sama dengan soalan nombor 1 tadi So dia bagi kita pola. Pola is r theta and it asks us to change into rectangular. So rectangular is in x, y. So question number 1 sama saja. So saya tak ulang Dan jawapan kalau kata nak guna, boleh tak nak guna decimal points, boleh saja, jangan risau. Cuma untuk yang tadi tu lah, pi. Okay, jangan ambil yang 1.57 sebab nanti awak keliru. 1.57 and then bila bahagi dengan 4 dia jadi jawapan lain. So awak tak tahu angle dia. Itu jawapan tu bukan dalam angle lagi. Okay, awak kena darab something untuk dapatkan degree ataupun radian dia. Okay, nombor 6. Nombor 6 ni sama. Nombor 6 is a rectangular to polar. Ni pun kita dah tengok lah tadi. Saya tak ada masalah Rectangular to polar. Means xy to r theta. So kalau you tak ada interrupt, so I assume tak ada masalah Okay, 7. Okay, 7 ni biasa student akan tanya. Express the given equation in rectangular coordinate. Kalau tadi point kita tukar ni senang je lah. Kita akan gunakan x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, r squared equals to x squared plus y squared, and then theta equals to arctangent. Tapi untuk tukar equation, kita akan gunakan 3 ni. So actually, you tak kisahlah you nak tukar macam mana pun, tapi in the end, kalau you tukar dalam rectangular, just ada x dan y saja. And if you change to polar, what's left is only r and theta. Maksudnya dah tak ada xy.
Kalau dalam rectangular pula dah tak ada r theta. Okay, you nak ubah macam mana pun ikut you lah. Dia tak ada orang kata satu stick undang-undang kena buat macam ni dulu, kena buat macam ni dulu, tak ada So it's up to you. For example, let's say kita tengok 7F. R equals to 3 cos theta plus sin theta. Okay, yang ini dia tak ada R tu kan. Kalau dia ada R, kita boleh directly change to X and Y. Sebab X is R cos theta, Y is R sin theta. Okay, apa yang you boleh buat, katalah saya nak tukarkan atas ni, X dan Y ni ke dalam cos dan sin. Supaya saya boleh substitute back. So, I will have cos theta equals to X over R kan. And my sin theta will be equals to Y over R. So, I substitute here to this one. So my cos will be X over R. My sin will be Y over R. Okay. Kalau saya permudahkan, saya akan dapat macam tu. Okay, sebab dia adalah denominator yang sama. So you can gabung lah, you boleh combine. Okay, and then this R boleh bawa ke atas ni. Jadi R kuasa 2. 3X tambah Y. Okay. Ini kejawapan awak belum lagi kan sebab dia still ada R. Macam saya kata tadi, selagi ada R awak kena tukar. Sekarang R kuasa 2 boleh tukar apa pula? Boleh tukar kepada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 3X tambah Y. So this is your answer. Atau kalau awak nak permudahkan lagi, ikutlah awak. Boleh permudahkan. Maksudnya kalau permudahkan tu buat apa? Buat completing the square. Kalau soalan suruh buat completing the square, then you have to do it lah. Kalau tak sampai sini pun tak apa. Okay, kenapa sampai sini pun tak apa? Sebab semua equation ni dah dalam X dan Y. Maksudnya dalam rectangular. Okay. Faham Kita tengok E pula. R equals to 6. This is cosec cosec theta. So what is cosec? You are the second. You are the cosecant. And then you are the cotangent. Okay, the cotangent is 1 over tangent. The second is 1 over cos theta. The cosec is 1 over sin theta. Okay. So ini kena tahu So this is R equals to 1 over sin theta. Okay, so sin ni boleh bawa ke sebelah kan? Bila bawa sebelah, bahagi akan jadi darab. So R sin theta equals to 6. What is R sin theta? R sin theta is Y. So Y equals to 6. That's it. Okay, that's your answer because it's already in X and Y. No more R, no more theta. Okay. Okay, yang lain tu saya rasa tak ada masalah R pun A, B, C tak ada masalah. Untuk D pun sama. D awak darab je dulu balik. Awak darab ke atas, dia akan jadi 2R sin theta tolak 5R cos theta. So R sin theta dengan R cos theta tu boleh tukar. Which is the R cos theta will become your X, the R sin theta will become your Y. Okay. Sama juga untuk soalan nombor 8 ni. Now the question asks you to change to polar coordinates. Okay, the question gives you in rectangular, change to polar. So gunalah tadi equation 3 tadi tu. You tukar macam mana pun you nak tukar, it's up to you. As long as in the end your answer must be in R and theta. Okay, your answer must be in R and theta. Contoh macam 8A ni senanglah sebab dia dah Y equals to 4. Kita tahu Y tadi R sin theta. So it's already your answer because the question the answer is already in R and theta. Untuk B pun sama. B kita dapat dah R kuasa 2, dia ada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 8. And then this X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 is actually R kuasa 2 kan. Okay. Kalau ikut jawapan tu dia permudahkan lagi, mean dia punca kuasakan R equals to square root 8. Okay. And then C is X squared plus Y squared minus 4X equals to 0. Ini pun you buatlah satu-satu. X squared plus Y squared is R squared minus 4X is R cos theta equals to 0. Then you have R minus 4 cos theta equals to 0.
And then you have two equations right here actually. The first one is r equals to 0. R equals to 0 tak ada apa-apa lah. R equals to 0 is only a point, titik saja. Sebab dia dia tak ada length, okay? And then the other one is r minus 4 cos theta equals to 0, or r equals to 4 cos theta. This is number 8. Okay. Okay, 9, sketching again. Sketch the curve in polar coordinates. Okay. So, sketching ni you sketch lah. Sekali lagi, 2, 3, C, D, E, F tu adalah, C, D, E is a circle. A and B is a straight line. Kenapa dia straight line? Okay, A dengan B ni ada yang tanya saya lah. Contohnya, you ada theta equals to pi over 6. You punya theta saja equals to pi over 6. Let's say pi over 6 here. Your theta is equals to pi over 6. How about your R? Tak ada kan? Bila tak ada, benda tu dia akan jadi arbitrary. Sama macam three-dimensional coordinate system. When one of your variables tak ada, missing, the missing variables will be arbitrary. Maksudnya dia boleh jadi sepanjang-panjang, dia boleh ambil apa-apa nilai. Sekarang katalah R kosong boleh, R1 boleh, R2 boleh, R3 boleh, semua titik kan. Ataupun R negatif pun boleh. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So what you get is a straight line. 4 theta equals to pi over 6. Faham Sebab R dia arbitrary, dia boleh ambil nilai positif, negatif and 0. Sama juga dengan B. Okay, end up dia akan jadi straight line juga. Okay. And then R equals to 2 is a circle of radius 2. R equals to negative 3 is a circle with radius 3. Okay. R equals to 4 sin theta is a circle on the y-axis sebab sin y-axis positif. F is a cardioid. Okay. Tambah tolak R equals to A plus minus B. Sin of cos sin theta or A plus minus B cos theta. This is a ada 5 kon cardioid tu Dia kena hafal lah benda ni. Okay, G pun sama. And then the hash. Okay, hash ni dia tidak jadi circle sebab dia punya argument for cos is 2 theta. So n dia dah jadi 2. So dia jadi Ross curve. Bila n sama dengan 2 even, so Ross curve will be petals dia sama dengan 4. Okay. Sama juga dengan I tu. I tu n equals to 4, so the petals will be 2n. 2 times 4 which is 8. Okay, kita dah tengok yang tadi tu lah. And then J also a Ross curve with petals equals to 3. Okay, because the n equals to 3. And then K is a Ross curve with petals equals to 5. And L is a dot or 5 kon. Okay, depends on the A over B. The value of A over B. Kalau sama value dia akan jadi cardioid. Kalau lebih kecil, lebih besar, dia akan jadi 5 kon. Okay, tadi kita dah tengok Ross curve untuk even. Okay, cuba kita ambil satu contoh Ross curve untuk odd pula. This one number 3 is even punya kan. Okay, so saya tadi kata even you akan tambah pi. And then odd you akan tambah 2 pi. Okay, remember ini dia punya trick actually. Trick dia yang ini untuk setiap angle. Kita tengok 9K lah Okay, so your n is equals to 5. Odd. So the petals will be equals to 5 as well. Okay, and the angle will be plus 2 pi. Okay, first let the r equals to the length. Now the length is 4 lah juga. Okay, sebenarnya kita nak samakan cos 5 theta tu sama 1 saja dulu. Okay, and then 5 theta will be equals to cos 1. So tekan calculator, you akan dapat equals to 0. Okay. So the next one will be plus 2 pi.
2 part lah 2 pi kan. Okay, and then you nak plus sampai berapa banyak? Plus lah sampai you dapat 5 angle. Sebab kita nak buat 5 petals. Okay. And then 2, 4, 6, 8. Okay, 2 pi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay dah, stop. And then the theta, not that one the theta must be divided by 5. So, 0, 2 pi per 5, 4 pi per 5, 6 pi per 5, 8 pi per 5. Okay, so you lukislah petals awak pada setiap angle tersebut. So, katalah saya nak tukar pada degree dulu. So, this is 72 degree. Okay, the first one is 0, ialah 0. And then 72, this is 90 degree, so 72 somewhere here. So you lukis je, 72 degree. And then 144, this is 180. So let's say 144 is somewhere here, 144. And then this is 270, so again somewhere here lah, which is the 186 degree, and then 288 sampai sini kita katakan. Okay, so ya ada lah seperti ini Okay, faham So lukislah cantik sikit. Panjang yang sama, bentuk yang sama. Okay, ada soalan tak so far? Okay, kalau ada saya move untuk question number 10 Use metric test to show that the curve in 9E and 9G are symmetric about y-axis. Okay, so symmetric about y-axis, you kena tahu formula dia lah. Contoh this is your y-axis. Kalau you ada satu titik kat sini, satu garis kat sini, symmetric dia kalau pada y-axis is this one kan? This one. Okay, so katalah yang ini theta. So yang ini akan jadi apa? Yang ini akan jadi pi minus theta. Okay. Therefore, kalau you nak tunjukkan satu curve tu symmetric pada y-axis, you have to prove that your f theta must be equals to f pi minus theta. Okay, saya tak perlu nak hafal formula tu sebenarnya. You, as long as you faham kenapa dia dapat pi over pi minus theta kat situ. Okay, so kalau 9E, saya ambil dulu 9E R equals to 4 sin theta. So this is your f theta lah. F theta maksudnya sama dengan 4 sin theta. Now kita nak provekan f pi minus theta sama tak dengan f theta, which is 4 sin. Kalau theta kat sini, yang ini pun tukarlah pi minus theta. Everything kita tukar kat situ. Dia mesti dalam kurungan Okay, so yang ini dia tidak jadi 4 sin pi tolak sin theta. Tak. Dia bukan jadi macam tu. Dia ada formula dia sendiri. This is what we call identity. Okay, you kena tengok formula dia. So dia akan jadi seperti ini. Dia buka kurungan. Kalau sin dengan sin, dia akan jadi apa? Sin pi cos theta tolak sin theta cos pi. Okay, the theta is a variable, so tak boleh nak buat apa, tapi pi tu adalah satu nilai. So sin pi ni tekan kelihatan dapat kosong. Cos pi ni tekan kelihatan dapat negatif 1. So kenapa dah 4
Darab negatif sin theta. Sebab ni kosong kosong tolak. Darab lagi negatif 1. So, akan dapat 4 sin theta. Which is the 4 f theta balik kan. Then we have proof it is to be symmetric about y-axis. Nak proving yang ini sajalah sebenarnya. Okay. Sama juga dengan 9G. Okay, so means your f theta is 3 plus 3 sin theta. Then your f pi minus theta will be 3 plus 3 sin pi minus theta. Okay. Sorry. Cos tolak sin. Okay. Okay, so again prove symmetric about y-axis. Okay, last question, number 11. Use metric test to show that the curve in question 9J and K are symmetric about x-axis pula. Okay, so kalau x-axis, yang ini kan, yang ini adalah x-axis. Tadi y. So kalau kita ada satu curve, satu garis kat sini, symmetrical dia mestilah berada pada bawah dia kan, kat bawah dia kat sini. So kalau yang ini theta tadi, kat bawah ni mestilah negatif theta. Okay, so untuk prove kan that your curve or your curve is symmetric about the x-axis, you have to prove that your f theta is equals to your f negative theta. Okay. So kita ambil soalan 9J. So what is your f negative theta? So you change your cos, semua ni jadi negatif. So 3 darab negatif dapatlah negatif 3 kan. Okay. So it is actually equals to cos 3 theta back, which is f theta. So remember cos ni, kalau cos theta, dia sama juga dengan cos negatif theta. Tapi sin tak. Sin, kalau dia sin theta, dia tak sama dengan sin negatif theta. Dia akan sama apa? Dia sama dengan negatif sin theta. Itu dia punya formula lah. Okay, so sama, you have proof symmetric about x-axis. Last one is 9K. R equals to 4 cos 5 theta. So biasanya kalau cos ni dia memang symmetric pada x-axis. Sebab yang ni tadi. Okay. Sebab cos theta sama juga dengan cos negatif theta. So if f theta equals to 4 cos 5 theta, then f negative theta will be equals to 4 cos negative 5 theta. Which is equals to cos 5 theta back. Okay. Okay, so that's it. We have finished with exercise 1.5, our polar coordinates. Okay, do you have any questions on the polar coordinate itself? Ada yang tak faham mana-mana polar coordinates ni, kenapa jadi macam tu, macam mana nak plot point and everything? Doktor, Ya. Yeah. kalau status dia nombor ganjil tak payah darab dengan 2N
Petals n ganjil, petals dia sama dengan n. Oh, okay. I see. Tapi apa yang kena tambah 2 tu, dia punya angle kena tambah 2 pi instead of tambah pi tadi tu. Faham tak? Macam mana? Okay, dia ada 2 kan, kalau Ross curve ni dia ada 2. Nak buat Ross curve, you kena tengok n. N ni odd ke even? Okay, kalau odd, petals sama dengan n juga. Kalau even, petals sama dengan 2n. Tapi angle, okay, angle yang saya buat tadi tu lah. Angle untuk setiap petals. Satu petals ke satu petals tu. Maksudnya, let's say from here to another one here. Yang ini ke sini. Ini berapa banyak dia punya kena pertambahan dia ni. Faham kan? Ini maksud saya angle petals. Oh, kena cari angle dululah. Untuk lukis. Sebab nak lukis macam tadi lah saya tunjuk tadi. Sebab nak lukis setiap petals dia ni, dia ada angle dia sendiri tau. Dia ada angle dia sendiri. Okay, so untuk odd tadi tu, kan 5 kan? 5 ni odd kan? Saya tambah 2 pi. Kena tambah 2 pi. Tapi kalau untuk even tadi, this one, saya tambah pi saja. Sebab beza daripada satu angle ke satu angle dia tu, bukan pi lah, dia kena bahagi lagi. Tapi you tambahkan pi saja untuk sebelum you bahagikan. So ini kena tambah 2 pi. This one petal angle dia sebelum you bahagi, you kena tambah pi. Itu you kena faham lah, kena ingat yang ni. Dia terbalik daripada petals, so saja sebenarnya. Kalau petals dia n, so you tak payah tambah. Kalau petals dia dah 2n, so you tak payah tambah 2 pi, so dia akan berganda-ganda pula nanti. Petals dia dah 2, angle dia 1 saja. Kalau petals dia 1, angles dia yang akan darab 2 tu. Okay, terima kasih doktor. Okay. Kalau 5 akun dengan cardioid, beza dia A over B saja. A over B. Kalau A over B dia sama dengan 1, maksudnya A dengan B dia nilai sama, so dia akan jadi cardioid. Selain daripada tu, dia akan jadi 5 akun. Okay. Okay, ada soalan lagi? Kalau soalan curve, Ha? kena buat tangent line. Tangent line. Memang kena tunjuk tangent line tak perlu. Kena tunjuk tangent line untuk apa tu? Soalan Ross. Alhamdulillah. Sorry. Apa kalau line kena tunjuk tangent tak perlu. Tangent line ni biasa line dengan plane. Ini pulau koordinat dia lain. Pulau koordinat ni kita belajar pertukaran daripada xy ke arah theta tu. And then dia ada curve dia sendiri. Dia bukan curve macam 3 dimensional lah. Curve dia is a curve yang macam circle, 5 kon, cardioid dengan Ross curve. Okay, and then kita punya yeah? Okay, and then kelas kita hari Khamis, we will discuss on tutorial 1. Okay, so sila buat tutorial 1 lepas ni. Lepas tu kita habis pukul 12, habis pukul 11, and then I will let you do tutorial 1. Kalau you ada soalan, you boleh WhatsApp saya terus. And then kita bincang everything on Thursday. Tutorial 1 ni dia sum up semua tau. Semua chapter 1, semua kat sini So you revise balik daripada 1.1, okay, the parametric equation until 1.5, the polar coordinate. Okay, so biasanya 1.4 tu yang student ramai ni lah keliru soalan untuk lines and plans tu, okay. So you kena ni So far macam mana chapter 1 ni, okay tak? Kita dah habis dah chapter 1 ni, tinggal nak buat tutorial saja. So chapter 1 ni akan masuk dalam you punya test, okay.
And then quiz kita dah habis dah, chapter 1 dah tak ada dah quiz. Quiz selepas ini adalah chapter 2, which is will be 2.1 and 2.2 only. So bila kita dah habis 2.1 and 2.2, kita akan buat quiz lah, quiz 2.